Wa an Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atain qabla al-ghadati fayukhaffifuhuma hatta inni la asyukku aqra'a fihima bi Fatihatil kitab amla rawahu Ahmad wa ghairuh. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat sebelum subuh dan melakukannya dalam waktu yang singkat. Karena demikian cepatnya sampai-sampai aku ragu apakah dalam 2 rakaat itu beliau membaca surat Al-Fatihah atau tidak. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Wa an Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qiyamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam في ركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب رواه إمام أحمد والنسائي والبيهقي والطحاوي. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kedua rakaat sebelum salat subuh itu hanyalah sekadar untuk membaca Al-Fatihah belaka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, Baihaqi, Malik dan Tahawi. Ma yaqra'u fiha yustahabbul qira'ah fi raq'atal fajri bil waridi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad warada anhu fiha ma ya'ti. Surah-surah yang dibaca dalam melakukan salat sunnah fajar itu disunahkan pula membaca surah-surah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis-hadis yang menerangkannya yakni sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qalat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fi raq'atal fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yusirru biha rawahu Ahmad wa Tahawi wa kana yaqra'uhuma ba'dal Fatihah li annahu la salata biduniha kama taqaddam. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kedua rakaat fajar membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas serta dibaca secara perlahan-lahan, yaitu dengan cara tidak menyaringkan suara. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tahawi. Tentu saja beliau membaca surat tadi itu setelah surat Al-Fatihah, sebab sebagaimana yang diuraikan tadi, salat itu tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Wa anha Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ni'mas suratani huma كان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد وابن ماجه. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua surah itu merupakan sebaik-baik surah. Beliau membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas dalam masing-masing salat itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa an Jabir anna rajulan qama faraka'a raq'atal fajri faqara'a fil ula qul ya ayyuhal kafirun hatta inqadatis surah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadza abdun arafa rabbahu wa qara'a fil akhirah qul huwallahu ahad hatta inqadatis surah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hada abdun amana bi rabbih qala Talhah fa ana uhibbu an aqra'a bihatain as-suratain fi hatain ar-rak'atain rawahu Ibnu Hibban wa Tahawi. Dari Jabir diterangkan bahwa ada seorang yang salat sunnah sebelum subuh dan dalam rakaat pertama ia membaca surat Al-Kafirun sehingga selesai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah hamba yang mengenal Rabb-nya. Dalam rakaat yang penghabisan
ia membaca surat Al-Ikhlas sehingga selesai. Nabi SAW bersabda pula, inilah hamba yang beriman kepada Rabb-Nya. Tolhah berkata, oleh karena itulah, saya gemar membaca kedua surah itu dalam kedua rakaat ini. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tahawi.